थैनी जरा लारी ने मा पान्ना में मने बो पान्ना बारी खक संग मातो चिनी प्लेनरी सीजन आइनी टॉपिक ओहा चों ब्रेक थांगा के तंगनाय तब आइनी स्पीच शुरू इसका हम बुबाग्राना ने आवेदन कियो बदी के प्लेनरी सीजन चिनी साउथ त्रिपुरा पक्षे निंतोया चिन बुबाग्राना आवेदन कियो काजे चिनी साउथ त्रिपुरा वो जे थांसा ने मारियो तंगनाय जे तिनी त्रिपुरा मो थाखिये तंगनाय ताखुराव आं निजे MDC वो कॉन्टेस्ट किया MLA वो कॉन्टेस्ट किया चिनी यारो सक्सेस किए मैया ना अब चिनी लीडरशिप ने दुर्बल ना चों पब्लिक ने चिरी मैया ना चिनी मी कों बारनो चो इंटरेस्ट री मैया अब ना चिनी सजेशन एंड सर्कुलर आलादा खेमने बाव पन्ना चिनी साउथ त्रिपुरा प्लेनरी सीजन बदी किस नाम के हम नहीं तिनियो चो गबांग मा काउ नखना थाइचु जेसी कुतोयं फनो चिनी नि समान तैमेया थाइचु फनो हिंदी थाइ फ्लों फनो तो जेसो जात का हम थाइचु कुतोय फनो चादे अब चिनी नि समान तैया आइन बुस का जे काउ साइथानाय बरो जे इम्पोर्टेंट बरो जासु काउ खनाथक साइथांका अब बे बाक्सा खनाथक साइमे यापनो मनो हाइफनो तिनी जो मासा सिनाय तिनी जे थांसा नामानि जराव से चो जे कोनो बोर्ड प्रचार मिसिल मीटिंग सुने पॉलिटिकल ने काउनो चो एडजस्ट कियो जाति ते दो फाने काउनो चो एडजस्ट के मैया तिने चिने तीव्र मथन उद्योगे जे चिने फ्यूचर बचिने नेक्स्ट जनरेशन नो चिनी सेफ गार्ड के माने बाव पांडा चों ग्रेटर ट्रिपलन डिमांड कियो तिने चिनी ग्रेटर ट्रिपलन इशू खेमा भाई चिनी सारा त्रिपुरा राज्य असेंबली बताए चिनी MLA 13 जन तीनों चिनी त्रिपुरा राज्य ने असेंबली बताए काउसात माजरा माया ताकुरो तिनी अब जगवा मामिसो नो जे कोनो सामुतानि के अब दा सबसे बुआने नानाय निनी दा अतिरिक्त बुत आंखे अपने माहिनाय इस्पात गबां दा बीसी बुंगना की इस्पात बांग नहीं तिनियो चो चिनी ग्रेटर ट्रिपल में हमारे बाव पांडावो जे 13 जन MLA माइमो अब हाँ मस्त इस्पात बांग MLA कोनो समय चो नोया को जे असेंबली निमसियो एमन के टेबिलो काई पर्यंत बांग चिनी ग्रेटर ट्रिपल ने डिमांड फिका ब्लाये अब नीनी आईनी डिमांड ने बाव पांडव चिनी MLA साहब सुंगा सो के डिमांड कियो अब जब हम टेबल सा काव काये साहमानी जब और सस्पेंड कियो ममा अब बोरो नि माइ थे नि बाव पांडव या अब तिनी रो फाइने ताखुम को चिनी ताखु कहम चिनी हानाव कहम फाइयों कहम जाति कहम नाम ब्रह्म पांडव चिनी नेक्स्ट जनरेशन नो सेफ सिक्योरिटी खेमान बाव पांडव चिनी MLA सार सुम प्रतिवाद कियो और मैं चो चिनी MLA साहब सुन बाव पांडव या फजूर के वे को मैं के हम नहीं अब ने मिसिया जरा तीप्रसा BJP खेनेरो CPM तीप्रसा खिए तोनेरो चिनी हानि भूभाग रा तिनी जोरावो स्वयं चिनी बुस काव बाचाये चिनी जे पास ने हिस्ट्री न नाये चिनी फ्यूचर द्र माने अवस्था हामिया आबनो तो ये तिने चनो ग्रेटर ट्रिपल ने डिमांड बाय चिनी ती प्रसानो चो यो माहि सामुता मोनिमसियो
কিছু কিছু এমএলএ মিনিস্টাররাও আবারও সাপোর্ট খিয়া তিনি জন্য আলাদা আলাদা খেয়ে জন্য ডিভাইডেড অ্যান্ড রোল সিস্টেম আবার পলিসি বাই জন্য ছোটা পলিটিক্যাল রাইট দেন তিনি জন্য থৌতে ওটা করো যিনি এডিসি তিনি হচ্ছেন ত্রিপুরা মথা মহাকে গভর্নমেন্ট চালাও যিনি ত্রিপুরা রাজ্য 13 জন এমএলএ বসে ফার্স্ট টাইম যখন ত্রিপুরা মথানি 13 জন এমএলএ বিধানসভা ওহা রাজ্য সরকার খাবার দমকে ক্রিয়া তা করো আবার ক্রিমনি কারণ তাও ত্রিপুরা সারো যত থাহা উঠানাই মানে যে গ্রেটার ত্রিপুরান ডিমান্ড খেমা ফুলফিল ওনাই ত্রিপুরা সানি এক্সিস্টেন্স এন্ড সার্ভাইভাল আবার ফুলফিল ওনাই আবনো ওয়াইসো সাউয়ে যারা রুলিং গভর্নমেন্ট তোমেরাও যিনি ত্রিপুরা সানো ডিভাইডেড এন্ড রোল সিস্টেম তাও ইমপ্লিমেন্ট খেয়ে তোমরা করো চুম চিনি না নাই তিনিও চুম বাউমা কাহিনী রাহা সালनै সালথাম স্কাও যিনি যে অ্যাসেম্বলি নিমসিও ব্রুবা রিয়াং দফারনি বরনি ভাষা আলাদা স্বীকৃতি নাংনাই লাস্ট 25 বছর না রিয়াং নি মিনিস্টার ক্রই না রিয়াং নি এমপি ক্রই না রিয়াং নি এমএলএ ক্রই হিমা 25 বছর কোন এমএলএ কোন এমপি কোন মিনিস্টার আবদিকে ডিমান্ড খেয়া মমিকে আপওয়া অপোজিশন পার্টি নি যে চিনি ত্রিপুরা সানি এমএলএ রাও আসো স্ট্রং অপোজিশন খেমায় আমনি কারণ বড় ক্রিয়া তিনিও চিনি অপোজিশন লিডার বন ক্রিমনি কারণ তিনি চুন আস্তে আস্তে কে চংবাই চংন আলাদা আলাদা কে ফেলে দিতে তিনি চিনি শান্তির বাজানি এমএলএ আতা প্রমোদ রিয়াং রিয়াং নি কাউনো তৈয়ে যে রিয়াং ল্যাঙ্গুয়েজ চৌপতি पर राज्यवा चालो रही है जो डिमांड खेमो ऑब्वियसली नो डिमांड खेमायो अब संविधान राइट्स अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जान जानी भाषा जान जानी सोसाइटी नो बुझ कामो तो सामानी डिमांड ने खेमायो अब ने कोनो चोनो ना मान आप खेया खेली ऐसे एमएलए हिसाबे वो किंतु पा कौनो पॉलिटिकल तो इन्हें हाइके चीनी दो पावा हम यांग नहीं आबरक मा कौसा त्रिपुरा मथाले काउब्रुनो दिमांगनो सापुर खिया त्रिपुरा मथा उत्तर त्रिपुरा फाइगा थो ए त्रिपुरा मथा रे मिले साउथ त्रिपुरा में फाइगा थो अब दिखेन में सेंटिमेंट अब दिखेन में वार्ड बाय तीनिन जराव चोंग तोंग हाइके ताखुरो चीनी बुस्काउ नहीं हिम पन्ना चायाने ताखुरो खेदे नो डिमांड आरपो जिनो वाइसो ये खेदे तावा चीनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड ने माय हांके नो प्रमोद रियां बो थांगनाय नो शुक्ला चरम बो थांगनाय आबुदिमा जागाव से तिनी चोंग बाय चोंग फेले रमा खियो ताखुरो आवना जतो खनाय तोनाना काबो तावनी जोराव एटलिस्ट चोंग थांगा के तोरमानी जोरा तिनियो चोंग स्कांग फुओ काउ बरक डिमांड खेफो चिनी रियां नि लीडर लाइक गौरी शंकर रियां दाव कुमार रियां बांग फसे काउ ब्रो डिमांड खेयो मानी कारण चिनी स्टेज काउ ब्रो डिमांड खेये काउ ब्रो लैंग्वेज न माखे नहीं है इनके तिनियो जदी ग्रेटर त्रिपुरालैंड माय हांके चिनी देवबर माता खुरफो रियां काउनी बया दाबी खेनाय चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड माय हांके जमते ता खुरफो रियां सपोर्ट खेनाय हिमा तो वो सांग बाय सांग करे चोंगमाया ता करो नोनो रियां नि डिमांड ता खिदि हिमिया खेदि हिमा चिनी माय थाइ ता वो सामफा वो सोगे तो जो तो थाहा किए चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड नोस काम फुल पिल खेगाना ता करो चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड माय हांके नो चाखवानी फमाइनाय रियां फमाइनाय देबना फमाइनाय मल सम्फना माइनाय नेनि सोसाइटी नि डिमांड नो खेदि मामे के आबो जागाओ चिनी संबुला चाकमा साहेब बोंबक साबिया चाकमा तेरो काउंसिल लागबे
আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে, তবে গ্রেটার ত্রিপুরার আগে পাইতে হবে। চিনি সাইমানো চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি সবচেয়ে পার্টি কত রহা ত্রিপুরা মথা না বিজেপি চিনি না চুমে চ্যালেঞ্জ খেমেও সিপিএম না কংগ্রেস চুমে চ্যালেঞ্জ খেমেও তাও চিনি যে সেন্স তাও যে চিনি সেন্টিমেন্ট চিনি যে সেকেন্ড জেনারেশন বাপানা সামো তাও যে ত্রিপুরা মথা আও ত্রিপুরা মথানো ক্রিয়ে তাও বিজেপির চাল খেয়েও যে বড় নোনা তিতি সিরি নাই নোনা চাকমা তেরো তেরার কাউন্সিল নাই এই রিয়াং বাসা লেলো হিসাবে রিয়াং বাসা লেলো এই সাথেও আউত্রে বিসি কৌকলো সেয়ার ফোন তসিসা চিনি প্রমোদ সাহেব যে কৌব্রুনি তো ये ডিমান্ড খেমো অনেক প্রচার হওয়া সারা ত্রিপুরা চিনি রিয়াং রাও আংফো রিয়াং দফান বিলং খেয়েও বাট আং রিয়াং হিফনো রিয়াং নো সাপোর্ট কিও তবে যেটা ভুল আপনো ভুল মাহিও বুক তুই জাগাব ইলিগেশন তো চিনি অপোজিশন লিডার স্যার অনারেবল স্যার অনিমেষ দেববর্মা আতা প্রমোদ রিয়াং যখন অ্যাসেম্বলিও সাহা চিনি অপোজিশন লিডার তো আপনো কোনো মানা খিয়া যদি সিনে মাই থাইতংকে তো মাই থো गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया जे बोना नाइए काम बाके चिए रिनो थो चिन ऑनरेबल सर तो अपनो कोनो माना किया अपनो तो सिंह बीजेपी ने लीडर एमन रियुमार खेतो त्रिपुरा मथारावले काउब्रुनो सपोर्ट किया न खादे खाथय न खादे खाथय खाथिया আমায় চং তাকরিদি क्या एग्जाम्पल सनाया जखन चिनी शुक्ला साहेब चिनी ऑनरेबल एमएलए सर रंजित देबबर्मा सावा नाई तो आपने আমরা তো 14 বছর পার্টি করেছে আমরা 2 বছর 14 বছর লাগে আমরা তো বন্ধ হয়ে যাবে গা হিসাব বিনি বাংলা বাংক না তো তা আমরা তো 2 বছর পার্টি করছে আমার মতন 14 বছর করলে আমরা তো সারেন্ডার দিয়া যাবে গা হিসাব शुक्ला साहेब ऑनरेबल मिनिस्टर साहेब नंगले ओ टाउन बेराई से राजनीति खायो 14 बছর चिनी सर रंजित देबबर्मा তিনি বলঙ্গ চাই ওই 14 বছর সেলাই তো ঘুরে যা কি প্রাসানি বাদই নো হাই ফেননি তলাও তঙই তিনি বুদ্ধিমান খাইমনিয়া তিনি নো হাই কামি কামিও থামই রাং খামই बाफनी कौक सामु तावे वाई सके वो त्रिपुरा स्टेट वाला ना हिसाबो वाई सके वो गेटर टिपलन डिमांड वाई सके वो कांग्रेस नो सपोर्ट खाई तिनी बीजेपी ने दालाल खाई नो तिनी मिनिस्टर माइमा बाई बाई किने बंगनो बाई के चिनी ऑनरेबल रंजित सर नहाय सापी माई निनी क्वालिटी एंड ऑनरेबल सर चिनी बाई क्वालिटी अनेक डिफरेंट तो हम बगम बिसी कौक सा नंगा हां हम बगम अति बिसी कौक सा नंगा তিনিও চৌওয়ান সঙ্গে নানাই কাইসা কক তো চৌ ওয়াক দে পালাও নগো ওয়াক পালা খানাবলে ওয়াক পালাতে পালাতে আবার ওয়াক নে বয়স 3 বছর কাই থাকা বুঝিকা ও ওয়াক 3 বছর কা খাইখানা বুসা কতরন থাকা আইছি একে বনো চারিতে গুন্ডক পাই চারিতে নক ফাংনেবো রাং পয়সা করিখা एक दिन के अब वाक वांसुक खापु ओ दुनिया वो राजा हिंजाक माले आउनो राजा आं खाना है वांसुक खापु वाक कारंबो तांगना नांग्या पाइना नांग्या रांग नांग्या किसा पुसाक लो रहे हिंगे ना माइसे कितना चार जागे যখন বনো সাতং খাজা গই তো আবার সাতং ফুরু বো সাও किसा हि पोखरा साखाव तिलां जागो हाया दे आवने बागे माला वान सुकपो आवनो राजा खाना हावो नि कि যখন 3 বছর কাই থাঙ্গাবো ওয়াক নে বয়স নক ফাংনে রাং পয়সা করি খা রাং নাঙ্গই তংখা সালসা তব ওয়াক না মা ফালসিনাই ইনকে যখন আবো ওয়াক ফালনা পরো ব্যাপারীর ফাইকাতা আবরুকে মালা মকল কচা কে খাইকে নাই তংপো आगे तो
Onok pang simi sano mai cari bla. Tine poro ni korok tang pekasa. Hingga puro hingga na awak na palja kata. Wal palja kangke wak na ta palja kata makane ba buthar na tane ki bisna bena. Hingga jokhon bona asukti kurmo na we der ke pokong tok jaka. Apro kata mong kasa hinsai bu. Te phongsa roja puro kangka hingga wak. Apro sebo wak wan sok na rongo. Ang 3 বছর mongsa khaya we je chamani. Abo kipil na bagoi ai ta rang pusa koroi. Ar bagoi na ai bahai na tan phanja khana hiwan sut pabu wa. Bujika ek dino BJP ni MLA minister rao mala hai buchi nai. Asuk tau sawena ani tok ono pairika. Ti pramotha long leg, bubaga long leg, ti prasa long